Can you close the door? I'm recording. So welcome everyone. This is our school safety meeting and we're gonna get started. All right, well, thank you everyone for joining us. We're glad that you're here. And you know, the reason for this meeting and the reason for this call is because we do want to talk about the school's approach to a safe and orderly environment. We are working on becoming a highly reliable school, and currently our focus is level 1, which is all about creating a safe and orderly environment, and knowing that that includes the collaboration of all of our stakeholders, our teachers, our students, and our families. And so we're so grateful for you to make this call. And those of you who watch this later, thank you for taking the time out to watch this. So here's our agenda for our time together. We are going to talk about how do we ensure safety at Inwood Academy. We want to review our handbook and want to make sure that there are certain sections that we give some specific attention to that we think will be helpful to answer questions that have come up for you. We want to talk about consequences that exist in our school and our response to incidences in our school. We want to share with you a little bit about our bullying policy, ways we ensure student safety in our school, and then our concerns regarding safety of our students in and out of school. And then we want to make sure that you're left with who to communicate and why and when. And so we're really are really excited about this. So Tatiana, if you want to translate that, and then I would love to introduce Ms. Hackett as she will then take over from here. Bueno, aquellos que entraron un poquito más tarde están en la reunión de seguridad y la razón por la cual nosotros estamos haciendo esta reunión, primero que todo es que nuestra meta es ser una escuela de alta confiabilidad y lo primordial es la seguridad de todos nuestros estudiantes. Así que la agenda de hoy incluye cómo garantizamos la seguridad de nuestros estudiantes, la descripción general de nuestro manual, consecuencias y respuestas a incidentes, el acoso y nuestras normas de disciplina, formas en que garantizamos la seguridad de los estudiantes, nuestras preocupaciones con respecto a la seguridad dentro y fuera de la escuela y con quién comunicarse y aquí en la escuela si tiene algún incidente y por qué. Thank you, Ms. Mahoney. And so without further ado, I'm going to introduce our director of school culture. She oversees our 512 school culture department. So she's our director of school culture and leadership development. So not only is she ensuring student safety, but she's also making our school a place where students are developing their leadership and where we make school fun for kids and an enjoyable place to be, because that also is a lot of Ms. Hackett's work. And we've really been enjoying seeing the carements that have gone out for students and Student Leadership Day at the high school. And we're grateful for Ms. Hackett's work behind some of that. So Ms. Hackett, I'm turning it over to you. How do we ensure safety in our school? Hi, everybody. Maybe Tatiana, you can. Yes. So, antes de todo que le vamos a presentar ahora a nuestra directora de cultura escolar, que se asegura de que todos nuestros estudiantes en verdad tengan un ambiente en que quieran aprender y ella organiza eventos para los estudiantes como hacerle notitas que ellos se escriban de unos a otros, que muestre que gratitud, que muestre amabilidad y también de desarrollo de liderazgo como tuvieron en la escuela secundaria en que los estudiantes de últimos grados estuvieron dando conferencias a los estudiantes de 9º y 10º. Así que son muchas las actividades que se hacen dentro de la escuela para que los estudiantes quieran aprender y que tengan un deseo grande de aprender. Así que con nosotros está nuestra directora de cultura, Miss Mary Hackett. Hi, everybody. So as Ms. Mercedes was saying, safety is our primary concern. This year, we're really focusing on ensuring that we get HRS level 1 certified, which means that we have a safe and collaborative environment. And so safety is something that we're always thinking about because we believe that students can't learn if they're not safe. And so we're constantly thinking about ways in which to ensure we have a physically safe as well as emotionally safe environment. Now, what that looks like is we conduct safety drills and we have safety expectations for all staff at both the middle and the high school buildings. And so throughout the year, we do safety drills periodically to make sure that students know how to do a fire drill, how to shelter in place, and how to respond if there's a crisis within the building.
Additionally, we have very thorough plans around systems for entry, dismissal, transitions, and lunch. All of those things are things that the middle school leadership team works in tandem with our operations team to make sure that the flow of students is smooth and safe every day. And then on top of that, our teachers then have classroom management plans for their own classroom themselves. So we sort of take a big school-wide approach to ensure that we know what to do if something unsafe occurs, and that we have a plan for all systems that occur within the day. So all transitions, all movement, and then every classroom has their own plan as well. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar la seguridad? La seguridad de los estudiantes es nuestra principal preocupación, ya que nosotros estamos siempre trabajando para convertirnos en una escuela de alta confiabilidad y el primer paso, claro, es de garantizar que tengamos un entorno seguro y colaborativo. Y hemos realizado encuestas sobre todo esto y sus datos, así como los datos de estudiantes, nos han ayudado a obtener una imagen de dónde estamos y en dónde podemos nosotros seguir mejorando. Así que nosotros hacemos simulacros de seguridad y expectativas. Constantemente completamos estos simulacros con los estudiantes para asegurarnos de que todos, el personal y los estudiantes, sepan cómo responder a cualquier situación que pueda ocurrir. También nosotros tenemos sistemas de entrada, salida, transiciones, que contamos con rutinas para que todas las transiciones y movimientos y momentos del día, en cada momento del día, estén planificados, y si sucede durante el día escolar, nosotros tenemos un plan para ello. Eso significa que los maestros tienen planes especiales para sus aulas y todo está sistematizado para que estemos con seguridad. Additionally, beyond just sort of our school-wide systems and approach, we also have a code of conduct that is outlined in our family handbook. So our family handbook is posted online. Ms. Mahoney has also added a QR code into the PowerPoint slides, so you can access it right now as we're speaking about it. But we want to highlight a few pages for everybody and sort of what is outlined in that handbook for you now, but you can access it anytime on our website. So the code of conduct begins on page 22, and the purpose of the code of conduct is to really make clear to all students and families and teachers what our general expectations are for students in the school building. It outlines just sort of the way in which we want students to behave and what is and is not permissible on our school's site. And so as you sort of go through that handbook, there are different levels of infractions that I've isolated here for everybody to view. And so there's level 1 infractions, which is uncooperative or non-compliant behavior. Level 2, disorderly behavior. 3, disruptive. Level 4, aggressive or injurious, harmful behavior. And level 5 would be seriously dangerous or violent behavior. And as Ms. Mahoney is showing you, the behaviors that would constitute those levels are listed there, as well as possible consequences or next steps for the school if a student commits an infraction at that level. Ok, entonces, como ustedes ven, aquí tengo un código QR para que ustedes puedan irse directamente a nuestra página web, y tengo una imagen de cómo funciona, cómo se ve en su teléfono, si está usando su teléfono, para conectarse ya sea al manual que le muestra cómo son las infracciones por niveles. Porque está nuestro código de disciplina todo en este manual. Y esto empieza en la página 22. Entonces, de nuevo, hay diferentes niveles de infracción. Nivel 1 es comportamiento no cooperativo o no conforme, y va de la página 27 al 28. Nivel 2 es comportamiento desordenado, que va de la página 28 al 29. Nivel 3 es comportamiento disruptivo, que es la página 29 y 31. Y nivel 4 es comportamiento agresivo, perjudicial o dañino, que es de la página 31 al 33. Nivel 5 es comportamiento seriamente peligroso o violento, es la página 33 y 34. O sea que hay consecuencias potenciales, que de acuerdo a los niveles hay acciones o medidas que nosotros tomamos en cuenta de acuerdo a los niveles de infracción. Y entonces es por eso que este manual que le mostré anteriormente le muestra cómo entrar. De nuevo, aquí está en español, y para que usted se pueda dar cuenta el tipo de infracciones, como les había dicho antes, está la infracción y cómo
el tipo de descripción de ese tipo de infracción y las intervenciones que nosotros tenemos y las diferentes formas disciplinarias que se pueden tomar de acuerdo a la infracción. Yes. And so when it comes to consequences and sort of the way in which we respond to any infraction violation, for us, context is extremely important. We want to know what happened before any behavior or any incident that happened in order to determine what happens next, right? So we really need to know the context in which all behaviors occur in our school. And so that's part of our due process, but it's also part of our philosophy of how to respond to these behaviors and any infraction that happens in school. As a school, we believe that students do well if they can, which we're going to talk a little bit more about a little later on in the slideshow, but that's our belief, 512, that our students will do well when the expectations are clear and they have the skills in order to achieve the behaviors established for everybody. And if students are struggling with those behaviors and those expectations, it's our responsibility to support them in gaining the skills they need in order to achieve our expectations. We take a restorative approach to children. So that means that if something is harmed, if an infraction occurs, if a serious incident happens, we really want to make sure that students have a high level of accountability while also making sure that they repair the harm that is done. Because if any infraction occurs in a school day, harm was done, right? Somebody was hurt, maybe a friend or a relationship was impaired. And so part of our restorative process and our approach to discipline is to make sure that students learn from any consequence we give them, they feel accountable for their own actions, and then they repair the harm that was done. And I'll just add that when we talk about context mattering, that is part of our due process, which I think, Ms. Hackett, you'll touch more on. But we do have an approach where we follow a due process to make sure we have an understanding of the full situation, right? What happened before? What were the actions of others? And so on and so forth. So when we say context matters, it does require an investigative process to identify what took place, what happened. Ok, entonces nosotros en cuanto a las consecuencias y la respuesta escolar, nuestra filosofía sobre los niños es que a los niños le va bien si pueden. Entonces, para nosotros saber si hay algún problema, algún niño que está portándose mal, que está dando una infracción, entonces para nosotros es muy importante saber el contexto de qué fue lo que pasó, por qué fue que pasó, quién estuvo involucrado, porque solo se ve una parte, como un témpano de hielo, solo una parte principal, pero por debajo hay muchas cosas de contexto que se tienen que descubrir, y eso es a través de nuestro proceso que tenemos que hacer para nosotros saber qué fue lo que pasó, porque nuestra filosofía es que los niños hacen lo que tienen que hacer, pero es solo si pueden. Entonces es muy importante para nosotros explicar bien las reglas, pero no solamente es explicar y que ellos entiendan las reglas, sino que si ellos tienen las destrezas para poder seguir estas reglas. Así que no es solamente decirle que es bien y que está mal, sino también saber que hay muchos niños que no tienen estas destrezas, y entonces esta es una manera de que nosotros tener que enseñarle esas destrezas. Entonces creemos en alta responsabilidad, y es un proceso de disciplina donde los estudiantes creen que cuando se hace algo mal tenemos también que reparar el daño causado. Entonces, en nuestro enfoque en sí es muy restaurativo, porque los niños siguen en la escuela, y si no se repara lo que dañaron, ya sea la relación, entonces va a seguir eso causando problemas en un futuro. Entonces es por eso que tenemos que investigar, toma tiempo para el investigar, pero sí sabemos que no solo es el investigar y saber qué es lo que pasó y si entendieron o no entendieron, sino también es explicar bien y saber nosotros si tienen las destrezas para seguir estas instrucciones. Yes, and so this is sort of a graphic that helps us better understand this approach, because it's a different mindset. It's a different mindset than how I grew up in school, and I think than a lot of us, right? So there's the traditional justice or traditional discipline mindset, and then there's the restorative justice mindset. And so the traditional justice mindset would say, what law was broken, or what rule was broken? And the restorative mindset is, what harm was done? Who was impacted, right? The traditional justice mindset is, who broke it, who broke the rule? And the restorative justice question is, what are the needs of those involved? So if harm was done, what are the needs? What are the needs of the person who
did the harm? What are the needs of the person who experienced harm? And then finally, traditional justice asks what punishment was deserved, whereas restorative justice asks, how can harm be repaired? Now, one thing I want to make very clear is that I think when we talk about restorative justice, there's a feeling like accountability and consequences aren't a part of that. That is not true. Students get consequences for any sort of misbehavior or infraction violation that occurs, but we take a restorative approach in order to make sure that we repair the harm done. We don't want students just serving consequences without learning. And so we really believe that those consequences need to be coupled with a restorative mindset in order to see a change in behavior over time. That's our goal. We want to make sure that any infraction that was, any incident that occurred, any infraction that occurred is healed and students learn from that experience so that we don't see repeat behaviors over time. Entonces, esta es nuestra creencia y nuestro enfoque en cuanto a tener este tipo de unirse a la parte de restaurativa. La justicia en la que la mayoría de nosotros crecimos en nuestras escuelas es una justicia tradicional, que lo que dice es, ¿qué fue la regla que se rompió aquí? ¿Quién la rompió? ¿Y cuál es el castigo que tienen que recibir? Esa es la justicia tradicional, pero la forma, nuestro enfoque es diferente, es restaurativo porque queremos que restaurar a los niños. Entonces la pregunta no es qué fue la regla que se rompió, sino cuál fue el daño que se hizo, cuáles son las necesidades de los que estaban involucrados en causar ese daño. Tanto los que hicieron el daño como los que recibieron el daño. Y entonces, ¿cuáles son las necesidades de todas las personas involucradas y cómo se puede reparar ese daño? Entonces, es algo que son diferentes la forma de resolver el problema. La cosa es que tenemos, este es nuestro enfoque porque queremos que nuestros niños estén bien sanados después de un daño. Para que no vuelvan a hacer este daño o vuelvan a cogerlo con otros. Entonces, es algo que toma un poco de tiempo, pero es bueno a largo plazo. Y muchas personas dicen, oh, con este sistema los niños no reciben consecuencias, no hay una forma de llevarlos a cuenta. Y no es cierto. Sí, ellos tienen sus consecuencias, sí, los llevamos a cuenta, sí, hay un proceso, pero al final lo que queremos es reparar. ¿Qué fue lo que y cómo se repara, verdad? Para que ellos tengan en cuenta de que sus acciones tienen una consecuencia y ellos tienen que coger esa responsabilidad de sus acciones. And so a lot of that belief, one of the ways that our staff is trained on that is with a program called collaborative problem solving. So we partner with collaborative problem solving from Think Kids in order to better understand this mindset of how we can focus our work to partner with students to solve their own problems. And so our entire staff was trained in the collaborative problem solving method last year. And our student support teams at both the middle school and the high school are in the second tier of training this year. With me and Ms. Mahoney are actually both in the second year's training, so we can become certified in order to lead workshops for families as well as other staff members on how to utilize this method. But it's a research-based method that says if you involve the students in the problem-solving process, if you invite them to identify and share their concerns, we're able to come up with solutions that will serve their needs and our needs. And so that's part of our approach to this restorative work. We want to partner with students and with families to figure out a solution that will have long-lasting results. And we think we can only do that when partnering and hearing from students and hearing from families about concerns. And so that's a little bit more about the method of how we do this work, as well as the training we get on how to make sure we're successfully implementing this in our school. Una de las formas en que nosotros acercamos a poder ayudar a los niños es a través de este programa que se llama de resolución colaborativa de problemas. Es una organización que es basada con muchos años de investigación y hemos estado
capacitando al personal de nuestra escuela para que puedan tener estos sistemas, pensando siempre que a los niños le van bien si ellos pueden hacerlo bien. Entonces, es muy importante para nosotros no solo capacitar a nuestro personal, que ya lo hemos estado capacitando, y también yo me he estado capacitando con Miss Hackett para también llevar estos talleres a los padres, porque es muy importante trabajar en conjunto. Para poder llegar a una solución que sirva en verdad a largo plazo, es importante recibir la información también de los estudiantes, que son los que están reaccionando de una forma u otra para resolver sus propios problemas, cosa que no solamente ellos estén pensando en lo que sucedió, sino también qué pueden hacer, qué tipo de responsabilidad pueden tomar para resolver sus problemas, claro, siempre guiados por nosotros y en conjunto trabajando, cosa de que lleguen a una conclusión de que no solamente esté de acuerdo a las normas de la escuela, sino que también esté creciendo el estudiante en su carácter, así que y puedan resolver sus propios problemas, que son destrezas que le van a ayudar a la vida en sí. And so that sort of brings us to the differences in our handbook and just in our philosophy about bullying and conflict. So bullying is something we take very seriously. We made sure to focus all of our advisory efforts last month on teaching all students what bullying is, how to respond to bullying, how to anonymously report bullying, and how to stand up for anyone they might see being bullied. And so that was our October focus. But we want to talk to you a little bit about the difference between bullying and conflict, because sometimes students might have a conflict with a peer and they say it's bullying. And so when we hear of bullying happening, either through reporting from a family member to either Ms. Mahoney, myself, one of the deans, or a student shares that they're being bullied or a staff member shares this, we immediately begin an investigation process to determine whether or not it's bullying. Bullying is repeated behavior over time where a student understands that harm is being done. And so it's really important to make that connection, that it is repeated, right? Bullying is a repeated behavior that the student who is doing the bullying knows bothers another student. And so if I were bullying Miss Mercedes, which I would not do, I would know that something I was saying was a bother to her or was a frustration, and I would do it repeatedly over time. And so when we investigate that process, we want to make sure that it's bullying versus the two of us just having a disagreement. We act on both of those things. Our discipline team responds to if there's a conflict that arises, as well as bullying, but there's a difference between those two things. And again, if it's indicated that bullying happens or a conflict happens, we take a restorative approach in order to solve the problem and work with students to explore why they were bullying, what harm was done, apologize to any student who was being bullied, so on and so forth. But we just wanted to make sure that there's a clear difference between when a student is being bullied and when a student has a conflict with another student. Our bullying policy is laid out in our code of conduct after the infraction levels. And so if you have any more questions about just our bullying policy in general, it's in our handbook. And we wanted to just share that there's anonymous reporting at both schools, at middle school and high school. There's an anonymous reporting box, but students are also encouraged to share with their teachers if they see bullying happening. You can let me, Ms. Mahoney, Ms. Mercedes, a dean know if you are concerned about your child being bullied at school as well. But that is sort of the difference between bullying and conflict and how we respond as a school. Una de las cosas que ahora queremos enfocarnos es acerca de intimidación y el conflicto. En sí es saber bien cuál es la diferencia en nuestra política sobre esto y darle información sobre cómo los niños pueden reportar si hay, o el mismo personal reportar si existe un acoso. En sí, hay diferencia, muchas veces los niños dicen que están siendo acosados, mas sin embargo, cuando nosotros investigamos, lo que damos cuenta es que no es acoso, sino que es conflicto. En sí, ¿qué es un acoso? Un acoso es un comportamiento que un niño o una persona hace de forma repetitiva por largo tiempo a otra persona, sabiendo el que está agrediendo que a la otra persona le molesta.
ese comportamiento. Entonces, no solamente es que haga el comportamiento, sino que sea repetitivo, que sea varias veces y sabiendo en su conciencia de que la otra persona le molesta ese tipo de comportamiento. Entonces, es una vez que nosotros identificamos de que hay un acoso, que la política y las normas de esto está en nuestro manual después de las infracciones, si quieren ver más. Entonces nosotros, claro está, investigamos y ya sea investigar ya sea por acoso o investigar por conflicto, porque de nuevo nuestro enfoque es que sea restaurativo para que los niños sepan cómo portarse, por qué y llegar a la raíz del que por qué están portándose de esa forma, por qué quieren, sabiendo que está malo, por qué quieren hacerlo. Entonces hay algo por debajo que queremos saber y para nosotros poder estar al tanto de este tipo de comportamiento, tenemos una cajita para que ellos puedan escribir de forma anónima la situación, lo que está sucediendo. Así nosotros estamos al tanto de lo que está, si hay un tipo de acoso. Así que si su niño siente que está sido acosado o que sabe de alguien que ha sido acosado, por favor, sepa que tenemos estas cajitas y claro está, usted puede siempre acercarse a mí o a Miss Mercedes, a Miss Hacker y claro está, a nuestros decanos de disciplina. And so now, sort of given the rundown of our handbook, we wanted to talk to you a little bit about our process if there is a conflict or a violation to our handbook. So we want to make sure that if anything comes up, anything is reported or an incident occurs, we follow what is called due process. When we start due process, it means that we're beginning an investigation into any given incident. That investigation can involve checking cameras, speaking to students, getting student statements, teacher statements, speaking to all parties present and all parties involved and impacted. And so our process takes a long time because we want to make sure that we're hearing from everybody involved, that we know what's going on, and that we have a full picture of what's happening from all the multiple perspectives. And so that's our due process. That's how we begin an investigation. We really want to make sure that we also make a distinction here for our students with IEPs. And so when this happens, we begin let's say it's a level 4 or level 5 incident, which can result in a long-term suspension, right? Level 4 and level 5 infractions tend to be the highest incidents or highest day incidents that can occur. If that happens, if a student with an IEP might be suspended for longer than 10 days, we begin a process that's called the MDR process, or the Manifestation Disability Review. We partner with the CSE in order to determine whether or not that behavior or infraction that was caused was a result of or a manifestation of a student's disability, because students can't be suspended for something that has to do with their disability, right? So we want to make sure that in partnership with the Committee for Special Education, that any infraction that occurs that a student's getting a consequence of, it's not a consequence they're receiving because of their disability. It's a consequence for an infraction that happens that's unrelated to the disability. And so if that happens, if a student is going to be potentially long-term suspended, we need to have an MDR hearing. And so students would then be in school receiving instruction until that hearing happens. And that's New York State law. It's something that we partner with the Committee for Special Education in order to make sure we're following all rules and procedures, but we wanted that to be clear for families because it's a little bit of a different process. And if it deems that that is a manifestation, that the behavior was a manifestation of the child's disability, then the child is required to return to school if they're out of school, or continue school if they're in school as usual. And if it is deemed that it is not a manifestation of a disability, then the school can proceed with the recommended suspension, in which other procedures are also followed in those cases, including a hearing for long-term suspensions. And so we just want to be very transparent about the process that happens for all of our students and all of our students who have varying needs.
Ok, entonces ahora dado eso, así como cómo es que manejamos el conflicto o una violación de nuestro manual de disciplina. En sí, nosotros tenemos una investigación y este es más o menos un resumen de este proceso que es necesario. Entonces, se realizan investigaciones que pueden incluir revisar las cámaras. Tenemos cámaras en toda la escuela. Hablar con los estudiantes, recibir las declaraciones de los estudiantes y también de los maestros. Así, hablar con todas las partes presentes y así, aunque no solamente los que están involucrados inmediatamente, sino los que están solamente viendo lo que está sucediendo, en sí todas las partes afectadas. Claro está, nosotros también vemos la rendición de cuentas para que estemos enfocados en eso y eso significa que nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para asegurarnos de tener una imagen completa de lo que sucedió. Con consiguiente, esto puede tomar tiempo y toma tiempo para que los estudiantes puedan repararle el daño. Entonces, sí quiero verificar que si el estudiante tiene un IEP, que es un plan educativo individual, o sea que tiene servicios de educación especial, el proceso es diferente. En el que nosotros incluimos el Comité de Educación Especial, porque ellos tienen que tener una audiencia para saber si el estudiante se comportó de esa forma como resultado de su discapacidad. Y entonces, en esta reunión, usted puede, claro, vienen los padres y también usted puede traer un terapista, un psicólogo que pueda dar más información sobre la discapacidad del niño. Es una audiencia que se hace y luego que se hace mientras se hace, le dan una fecha para tener esta audiencia, el estudiante puede mantenerse en la escuela hasta que reciba la audiencia. Una vez que recibe la audiencia, se determina si el estudiante, digamos que tuvo una infracción a nivel 4 o 4 o 5, que es lo más alto, en que haya una alta suspensión. Entonces, una vez que se determina si la infracción pasó por su discapacidad, entonces, claro, si pasó que está ligada con su discapacidad, pues el estudiante puede seguir asistiendo a las clases. Ahora, si se determina que no tiene nada que ver con su discapacidad, entonces se procede para la suspensión. Entonces, queremos asegurarnos que usted tenga bien claro que este proceso toma tiempo. Pero se tiene por ley de la ciudad, del estado de Nueva York, seguir este proceso si el niño tiene una discapacidad, porque hay niños que se portan de una cierta forma, pero tiene que ver con su discapacidad. Entonces, es muy importante que esté todo en unión con la ley. And so we wanted to also note our hours of operation, right? Because our staff works from 7:30 to 3:30, and then after school I put 4 to 6, but it's 3:30 to 6 p.m. And so we just wanted to clarify that while you can contact us if there is an emergency, sometimes we find out about things at dismissal, which means we can't investigate until the next day. And so that can be a lag because some students might come home and talk about an incident that the school hasn't yet had an opportunity to investigate. And because we follow due process, we make sure that we get the full picture of any incident that happens. This can mean a lag in communication. If there is ever an emergency that involves your child, we will notify you and communicate that this is happening, right? We want to make sure that all parties are in the loop about anything that occurs. However, we just wanted to share that while we try to be speedy in our process of investigation, sometimes there is a lag because something could happen at 3:30, something could happen at dismissal, something could happen after school, right? And so we are getting phone calls at 7:30 at night to alert us of something that happened when students were dismissing from something that happened at school or something along those lines. But we can't start our investigation until our doors open again the next morning. And so we just wanted to be transparent with all of you that we are always here to be contacted in the case of emergency, but we also know that this process takes a long time. So your child might tell you of something they heard about after school, or a friend might have shared with them that you haven't gotten communication with yet. If your child is involved, we will communicate with you.
However, sometimes our investigation process does take a little bit of time. I'll add in that we are always going to prioritize the students and the families that are directly involved in the situation. As we know, other students get indirectly involved, but when it comes down to who we will communicate with first, it will always be the student and the family of the children that are directly involved. In addition, here's how you can help. If your child does come home and tell you something that happened in school that an adult should be made aware of, we ask that you have your child write it down. They can submit it to an adult. They can put it in the box for anonymous, even though it may not be related to bullying. They can put it as an anonymous note if they don't want their names to be known. You are welcome to contact our school and let us know the next morning, or email one of us, and we will communicate back to you as soon as, if your child is not directly involved, and we'll communicate as soon as all those that are have been addressed first. But that is how you can support us. Ok, queremos poner también en atención en nuestro horario de operaciones. En sí, el horario es 7:30, 3:30 en la escuela, y después de la escuela hasta las 6 de la tarde, como ustedes saben. Entonces, a veces nos informan de que hubo algo, que sucedió algo en la escuela, pero nos lo informan al final del día. Y aunque usted puede contactarnos para emergencias, lo que sí es que tengan en cuenta que nosotros no podemos solucionar las cosas al momento. Va a haber un retraso. ¿Por qué? Porque va a haber una investigación. Se va a saber qué fue lo que pasó, porque ellos son niños y uno tiene que mirar qué en sí fue lo que pasó y por qué pasó. Entonces, esta investigación, como le explicamos antes, toma tiempo. Y nosotros no le podemos, yo sé que a lo mejor usted quiera tener un resultado al momento inmediato, pero no es tan fácil. Hay que investigar, y esto todo toma su tiempo. Y la otra cosa es que nosotros nos vamos a comunicar a medida que estamos haciendo la investigación con las partes involucradas. O sea que primero que todo, nuestro enfoque va a ser con las personas que, si fue alguien agredido, claro, con ese padre de esa persona agredida, y con el agresor, claro está, nos vamos a estar con esa persona. Ahora, sabemos que hay otros niños que pudieron estar testigos de lo que estuvieron pasando, y le puedan decir a usted: mira, mami, esto fue lo que pasó, y usted se preocupe, y a usted no le diga nada. No le vamos a decir, nos va a tomar un tiempo para decirle a usted. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque, ya que nosotros tenemos que hacer toda esta investigación, va a ser en las personas que estuvieron directamente afectadas primero que todo. Una vez que ya todo esté solucionado, que estemos mirando qué es lo que está pasando, entonces ahí es cuando se puede que nosotros le comuniquemos a usted. Pero de nuevo, nuestro enfoque primordial son esos niños que están afectados. Y claro está, la mejor forma que usted nos puede ayudar es que si su niño que no fue afectado simplemente le dice: mami, esto pasó y esto lo otro pasó, que a usted, al momento que la mente está fresca, dígale que lo escriba en un papelito, y en la mañana pues lo puede poner en nuestra caja que es para situaciones anónimas, para quejas. Así que esto nos puede ayudar también, si el niño le pudo decir algo que no nos dijo a nosotros, o que nos pueda ayudar. Esta es una forma que usted nos puede colaborar. Y lo mismo si escucha de alguien que alguna mamá o un papá que dijo que esto está pasando al momento, se comunique con nosotros de nuevo, porque somos las personas que le podemos ayudar y solucionar, y empezar de nuevo a ayudarnos con esta investigación. O sea que es muy importante para nosotros tener una imagen completa de qué fue lo que sucedió. Y nosotros no vamos a tener esa imagen con solo un par de personas que nos está diciendo, porque de nuevo, en nuestra experiencia, no siempre es la imagen completa cuando uno actúa rápidamente. Hay que pensarlo, hay que estar calmado, hay que mirar, y eso toma tiempo para solucionar a largo plazo. Ms. Mahoney, I wanted to add one other thing that we didn't put here, but also we may not communicate consequences that are given to students to other families. So we can communicate consequences that are given to someone's child, but we can't ever communicate the consequences that we're giving to another student. And that is because they have a right to privacy.
and that is to protect the students of our school. And so we also ask that parents collaborate with us on that, in not, if you ever hear that there was a consequence to a specific student, that you not spread that or share students' names, because that would be a violation of that child's privacy. And it's important that we protect our students because they're kids that are still learning and growing. And we want them to know that even if they pay a consequence for something, there's always an opportunity to never go back to that thing again, to recover, to be restored, and to be a great leader for in their future. And so it's important for us to protect their names. So again, yes, we cannot communicate what consequences are given to any other students. We can communicate only to the parent what the consequences that has been rendered for their child. La otra cosa que queremos enfatizar es que a veces cuando algo sucede, nosotros no solamente queremos saber cuál fue la consecuencia de nuestro hijo, sino también la consecuencia de los otros niños. Y porque queremos tener ese sentido de justicia. Pero es muy importante que sepan que por ley nosotros tenemos que cuidar la privacidad de los niños. ¿Por qué? Porque son niños y están aprendiendo a socializarse. Entonces, si alguien le dice la consecuencia de un niño que tuvo, por favor, proteja la privacidad de ese niño que ahora está aprendiendo y a lo mejor le está tomando tiempo para aprender estas destrezas de comunicarse. Y entonces es muy importante que usted pare ahí la conversación, decirle, no me diga el nombre de ese niño. Hay que proteger a nuestros niños y por eso nosotros no podemos decir cuál fue la consecuencia de otros niños. Si su niño estuvo involucrado, solo podemos darle la consecuencia que le pasó a su hijo, pero no le podemos decir lo que la consecuencia, ni qué le dijimos, ni cómo le dijimos, nada del otro niño, ni con qué hablamos con el otro padre que no le dijimos, y nada. Eso todo tiene que mantenerse de manera confidencial y nosotros por ley no se lo podemos divulgar. Así que esta es una forma que ustedes nos pueden ayudar, es para ayudar a restaurar esos niños, para que puedan aprender que si cometen un error, hay una forma de repararlo y volver a empezar sin tener este estigma de que todos lo van a mirar que es el niño que hace las cosas mal. And so we wanted to talk a little bit about our concerns when it comes to your child's safety, because we know the precautions that we take within the school day and within our school building and how we're set up in order to ensure safety within our environment. But we're also concerned. Sorry, guys. Well, yeah, you know what? That's actually a great example. That is a drill happening at the high school. So they are undergoing an evacuation drill at the high school. So that's a perfect example of how we get students ready in case of an emergency. But it is just a drill. It's an evacuation drill at the high school, and it sets off an alarm on our phones. So we apologize. We're at the middle school. That's why we're not evacuating. Sorry about that, everybody. Okay, so Tatiana, do you want to translate that? Okay, so sí, disculpen, esto fue una interrupción que tuvimos en este momento. Ya recibieron en su teléfono una alarma que sí están haciendo un simulacro de evacuación en la escuela secundaria. Entonces, es una forma que estamos diciendo que no, que usted vean, en este momento ella se encuentra en la escuela intermedia, por eso es que no estamos evacuando, pero si estuviera en la escuela secundaria, pues todo terminaría en este momento porque se hace el simulacro, que es importante para nosotros enseñarle a los niños qué hacer y cómo comportarse. En cuanto a lo que estábamos hablando es nuestras preocupaciones con respecto a la seguridad. Thank you very much. Okay, so our concerns, sort of external concerns. So we are conscious of where our school is, and we're conscious of the state of New York right now, right, in our city. And so we're very aware of the fact that there are things that happen outside our neighborhood that can make people feel unsafe. And so that's something that we're constantly thinking about and trying to navigate safely, is making sure that all students who enter our building are safe in our building, but knowing that we can't control what happens on the streets, what happens on the trains, what happens on the buses, which weighs heavily on us, because we would love to be able to ensure that all students wake up and arrive to school safely and dismiss home safely. But we also know that there are so many things beyond our control living in New York City that we don't have control over. And so we're always thinking about and worrying about the external environment. Additionally, should I keep going, Tatiana? Yeah, go ahead. Additionally, we're worried about then that external environment becoming internal. And so something that we're conscious of is that if a student doesn't feel safe walking
walking from school to school, they might feel like they should carry with them a prohibited material, right? That might be a weapon or mace or something along those lines in order to protect them as they're walking to school. And we want to empathize with that feeling while also knowing that those materials are not allowed on at a school, right? Those are prohibited materials, but we're worried about the external things that exist coming in, right? And so that fear becoming something tangible that students might bring on them in order to protect themselves. Additionally, knowing that there's a prevalence of marijuana being sold in our neighborhood, right? Ms. Mahoney has worked closely with the family council to talk about and sort of advocate for our neighborhood to ensure that we're safe from students or from people in the neighborhood selling drugs. But that's a concern we have too, is that when students are walking to school and dismissing home from school, there are drug dealers that are selling marijuana in the streets. And so that's something we're really concerned with. And then finally, we're really worried about cell phones. Cell phone and technology use is a whole new world for both of us. It was not a part of our adolescence, and it's a part of our middle school and high school students' adolescence and youth experience, and that really worries us. We're worried about what they're seeing on TikTok, what they're seeing on Instagram and Snapchat. Their use and sort of what's happening to their mental health is something we're really constantly worried about and thinking about. And so we have some suggestions for that, but I think that for us is one of the biggest changes we've seen in youth over the years we've worked in this community, is that cell phones are really having a negative effect on students' mental health and mental well-being. Yeah, and I'll add that another item that's now being easily accessible to kids is vapes, which are these e-cigarettes that students can get anywhere. And now with the dangers of what they could be putting in these, marijuana or in these vapes, we really do have to become protective of our students. I know that we're going to get into how you can help. And Ms. Hackett recently shared a New York Times article that talks to going into technology and social media, of how the biggest effect right now on kids is technology. It's social media, it's cell phone use. And at our school, they're not allowed to use them. That's why we use Yonders, and we have phones collected and locked in places, because we want to make sure that at least while they're here, they get the most of this social experience, and that they're freed from the worries of social media and the external world. But our students aren't cognitively ready to handle all the things that they're able to see on social media. And so we're naming that these are concerns for our school. Bueno, nuestras preocupaciones con respecto a la seguridad son varias, son tres en sí categorías. Una es el ambiente externo. Estamos bien claros que nosotros, el estado de nuestra ciudad de Nueva York ha cambiado bastante, y este ambiente externo está afectando mucho a el ánimo, la ansiedad, y también hay cosas que nosotros no podemos controlar que suceden fuera de nuestra escuela, como en el tren, en el autobús, afuera, con las personas que están vendiendo marihuana cerca de nuestra escuela. Como ustedes saben, hemos estado abogando con el Consejo de Familias para que quiten estos vanes de llamando al 311, diciendo que por favor que miren para que quiten estos personas que están vendiendo marihuana a los estudiantes. Entonces, o a cualquier persona que está pasando. Entonces es un ambiente externo que sabemos que no era lo que antes era, y vemos que hay que estar luchando porque, y nos preocupa de que está sucediendo fuera de nuestra escuela, que los niños están pasando por cosas que cuando nosotros crecimos no estábamos viendo estas cosas. La otra cosa es la parte de lo externo volviéndose interno, y es cuando a lo mejor por el ambiente que está en la ciudad, algunos padres dicen, bueno, no está seguro, vete y pon en tu mochila un arma, un mace, o cosas que para que se defienda. Más sin embargo, lo que un padre que está preocupado puede decirle que
que lo lleve en su mochila, para otro padre es claro, es muy alarmante y claro está para nuestra escuela no se permite. Entonces, por más de que las situaciones externas sean de tal forma de que piensen que requiere de esto, en nuestra escuela no se permite y es algo que nos preocupa. No solamente también en la parte de algún arma como maze, sino también cosas que están viniendo, como decir los vapes, vapeo. El vapeo que se está vendiendo muy fácilmente en cualquier bodega a los niños sin tener preocupación porque esto suceda. Y y lo que puede cargar ese vapeo, que puede ser marihuana, que puede afectar la mentalidad de los niños. Y lo más que nosotros hemos visto y las investigaciones que se han hecho, que hasta salió un artículo en el New York Times, fue de cómo la tecnología está acabando con la salud mental de los niños, porque ellos no están listos para manejar en su mente la tecnología, lo que viene a través de las redes sociales, la realidad de que ellos necesitan una validación y ellos para socializarse necesitan, están apegados a estos celulares y a las redes sociales y entonces por esta razón su salud mental no está bien y es algo que nos preocupa bastante. Aquí en nuestra escuela, nosotros por eso instituimos que no se use el celular y por eso es que tenemos los bolsitas Yonder para que se bloquee el celular durante el tiempo escolar, para que por lo menos ellos puedan estar eh, socializándose entre sí de una forma saludable. We apologize for the noise. The fire drill is complete at the high school, and so we are all clear again. And so it's good to know that our safety checks are working in that sense. We wanted to talk a little bit about how we're responding to these concerns, right? We're not just sharing our concerns and not sharing a plan. So in terms of the external environment, that's one of the reasons we believe so deeply in having an after school and athletics program that runs through the evening for students. We know that we want our students here. We want our students engaging with their community after the instructional day is over. And so that's why at the middle school and the high school, we've really built out and have partnerships in the middle school with PSW, and the high school are developing our after school program so that after school students have something to do. And so a lot of our students are already enrolled in PSW. If that's something you're interested in, we invite you to reach out to us, and we invite you to reach out to Denise Hikes. The programming is really excellent. We're really proud to partner with PSW. It's something our students really look forward to. So that after school programming is one of the ways that we respond to our external environment. But additionally, Tatiana and myself and Ms. Mercedes and Mr. Choi at the high school work to talk about what help and support families need, and are building out a workshop schedule for the remainder of the year to really address what your concerns are. So we're able to give you the education and support that you're asking us for. And so that's why those Title I meetings happened. Ms. Mahoney has wrapped up the Title I voting in order to determine what you guys saying you want help and support around. But that's why we have a family and community engagement department. And that's why Ms. Mahoney works so hard and so closely with all of you to make sure that we're serving your needs to support our students within their external environments at home, in the community. We also want to, maybe that's enough, and then, yeah, Tatiana. Ok, quería decirle que ya terminó el simulacro. Cuando usted vieron ese cambio de la directora, es que estaba ya terminando el simulacro, que todo pasó muy bien. Bueno, y ahora nuestra respuesta a estas preocupaciones que tenemos. En cuanto a la parte de externa, fuera de la escuela, es por eso que nosotros ofrecemos programación para los estudiantes después de la escuela, porque sabemos que muchos padres no están en la casa para supervisar a sus niños. Entonces, por eso es que le recomendamos, y no solamente para eso, sino también para la salud mental de ellos, de hacer trabajar en equipo. Son muchas cosas, beneficios que ellos se pueden de enriquecimiento a través de nuestro socio PSW, en que si usted está interesado
para que su niño esté participando, por favor, comuníquese con la directora Miss Hikes, Denise Hikes. Y lo mismo, esté siempre al tanto con cuándo son las pruebas de atléticas para que su niño pueda participar, que también ellos ayudan a que ellos estén manteniéndose académicamente donde tienen que estar porque están representando a la escuela. O sea que ofrecemos programación después de la escuela y también apoyos para las familias. Por eso fue que nosotros tenemos reuniones, tenemos consejo de familia, tenemos las reuniones que ya acabaron ustedes de de hacer la votación sobre el título 1 para saber nosotros qué tipo de talleres y hemos estado trabajando también de acuerdo a las necesidades con la directiva, ya sea la directiva en la escuela secundaria con Mr. Choi, Miss Mercedes, Miss Hackett, para trabajar en conjunto para saber qué tipo de talleres nosotros podemos también ofrecerles a ustedes para que lo pueda apoyar en sus casas, cosa de que de nuevo haya esa conexión fuerte entre las familias y que se pueda crecer a los niños en sus caracteres. Yes, thank you. And then one of the ways that we're going to deal with the sort of external becoming internal is that at the middle school, we're going to start doing bag checks. This is something that at the high school happens periodically, and now we're going to start doing it at the middle school in order to ensure that prohibited materials aren't coming into school, right? We want to make sure that everyone who's entering our school and everything they're bringing on them is an allowed material. And so we want to ensure that that's happening by doing bag checks at the door. This will happen with our school culture team, the middle school leadership team, and the operations team, having conversations with students. But we wanted to share with all of you that this is new for the middle school process and procedure, but we think it's important given just sort of the external environment right now. And it's one of the ways that we can make sure we're proactively ensuring that everyone who's coming into school and everything that's entering in the school building is safe. We wanted to make sure we got in front of it and told you first. So before we start this process, we wanted to make you aware because here's how you can help. You check your child's bag and make sure that they don't have anything external that is now becoming internal in your home that you know could endanger your child's safety or the safety of others. And so a way that you can help is by checking your child's bag. We will begin this starting next week. And you are welcome to begin to prep your child for that, meaning that the school is just ensuring student safety. We will also be making sure that students are, we're very mindful of them, hence why it's only going to be the leadership team and the culture team and our operations team conducting these checks. But a great way that you can help is by doing it at home, having conversations with your child about things that, they may find external that then becomes internal. And trust me, kids find things anywhere. So, you know, even if, you know, you think you went on a family outing, they can get something on that family outing. So just, that's a great way for you to help support that. La otra cosa que nosotros queremos hablar de cómo nosotros respondemos a la parte externa es que nosotros ya hemos estado haciendo reviso de mochilas en la escuela secundaria, pero lo vamos a empezar a hacer también en la escuela intermedia, empezando la próxima semana. Nosotros vemos que esa es una buena forma de nosotros responder para asegurarnos que ninguno de los niños estén trayendo nada que no deben traer. Pero una forma que ustedes nos pueden ayudar con esto es hablar con su hijo y decirle, mira, esto va a pasar y asegurarte de que de revisar la mochila, porque a veces uno no se da cuenta y los muchachos cogen cosas de que uno no sabe cómo fue que lo cogió. Y es una buena forma de mantener ese tipo de comunicación con su niño abierto y decirle que es importante que esté claro la regla de que no puede traer nada de estas cosas a la escuela y saber de que nosotros lo vamos a tener este tipo de reviso de mochila. And then technology and cell phone use. So we already shared with you a little bit about our approach to that in terms of the school day, how we handle it, right? Yonder and cell phone collection is really important to us because we want to make sure that our school is a cell phone free place. Additionally, we talk about social media and cell phone use with our students during advisory and in the halls, and some of our teachers teach lessons about it explicitly. But the problem is that we're able to control what they're using in school. We need your help and partnership at home. Something that we've noticed is that
Social media use, again, is up, but we shared some of the concerns, but also group chats and text messaging is where a lot of students are saying very unkind things to each other. A lot of the incidents that we deal with and sort of follow up on and make sure we're investigating start on group chats. And so we want to highly encourage you to have access to your child's phone, know what apps they're using, ask them who they're speaking to. Be conscious of what's going on your child's phone, because this computer has, or our child's phones have access to so many things that can be so harmful. One other thing we wanted to share with you is that there are also ways that students can hide different applications on their phone and make them look like other applications. So I know of some parents who have said, well, we've deleted Instagram for their phone. They're not allowed to have Instagram anymore. But there are apps that students can download that make Instagram look like the icon for settings. And so it might look like they don't have any social media on their phone, but that the icon brings you to another app. And so be familiar with what's on your child's phone. Know what apps they have. Ask them to open Instagram or open different accounts, follow them, have an understanding of what's happening on their phone, and talk to them about social media usage and group chats. I think group chats really, we're noticing a prevalence of group chats and just unkind language towards one another on their phones. And so we're here to partner with you about that. I think me and Ms. Mahoney will probably do some further discussion about social media usage and how to understand your child's phone later on this year, but get familiar with what's happening on their cell phones, and reach out to us if you want to continue to talk about this. And yes, I can guarantee this will be something we do a workshop on later on this year. And I'll add two more thoughts. I mean, talk about digital citizenship. That's a great thing to look up resources on, how to be a good digital citizen. Our 6th grade in their tech class, they're covering a unit on digital citizenship. And so it is something we certainly talk about here. And here's another challenge to you families is every now and then, take the phones away. Sometimes our children are becoming too consumed in this technological advice that they're missing the world beyond them. And so it is sometimes beneficial. I know you'll get pushback, but it is beneficial to take the phones away. And another really great way to get your kids away from their phones and social media is acts of service. And so finding out things that your kids can do to do some type of community service, those things always help children put others before themselves. And those experiences are really good. We've been talking about in morning meeting that acts of kindness can be infectious. If I do something kind to someone else, that person is likely to then do something kind for someone else, and it leads into a ripple effect. And if we were all showing kindness to one another, how great the world would be. And so a great way to get your children involved in acts of kindness is acts of service. So partnering with Ms. Mahoney, we did a walk for a cause, but these are all great opportunities to get out there, do some community service, get your kids involved in some type of community act that's going to support the community, and pull that cell phone away and show acts of kindness, which hopefully will lead to more and more of them. Entonces es muy importante que para nosotros la tecnología que hemos visto que ha cambiado muchísimo la forma que los niños interactúan con ellos y como ustedes saben nosotros es por eso que es muy importante para nosotros coger los celulares de ellos, cosa de que ellos no estén usándolo durante la escuela, pero lo que nos estamos viendo en nuestras investigaciones cuando hay conflicto, eso siempre sucede, es que hay debates en las redes sociales, se mandan textos entre ellos que no son, que cuando uno los ve no tienen nada de amabilidad, no son buen vocabulario que están usando. Entonces, necesitamos mucho su ayuda con esto. En los grupos en que ellos están compartiendo lo que están pensando de otros estudiantes. Entonces, es ahí donde usted nos puede ayudar a que ellos estén más al tanto de qué es ser un buen ciudadano digital. Claro está, nosotros en nuestros pasillos estamos hablando de los niños sobre cómo ser un buen ciudadano digital. Con los maestros, la clase de 6º grado tiene una clase de tecnología en que está hablando sobre esto. O sea, nosotros hablamos de
ellos cómo comportarse y todo eso, pero en sí es en la casa, fuera de la escuela, cuando están sucediendo estas conversaciones. Y es por eso que los animamos a ustedes, padres, para que nos ayuden con este tipo de revisar los teléfonos. Una cosa es que a veces nosotros decimos, vemos que los padres dicen, oh, nosotros le quitamos Instagram o TikTok, por ejemplo, a mi hijo, pero hay aplicaciones que los niños pueden descargar que muestran el icono, por ejemplo, de un calendario y detrás es una red social que usted le haya quitado. Entonces, usted le ve el teléfono y usted cree, oh no, si él no tiene nada, pero cuando usted empieza a hacer un clic en cada icono, ahí va a ver que está conectado con algo que usted le prohibió. Entonces, es algo que hay que estar en alerta porque hay este tipo de aplicaciones para que ellos pueden en este momento descargar. La otra cosa es que si ellos tienen una red social, de que sea que el límite de que si lo tiene, usted también sea parte, cosa de que usted pueda seguir el ligado de conversaciones que tenga su hijo con otros. Y claro está, lo mejor sería que ustedes de tiempo a tiempo le quiten el teléfono, porque por estar conectados tanto, el niño se está perdiendo de muchas cosas que están sucediendo a su alrededor y están enfocándose solo en sí mismos y es una cosa que no está ayudando, solo verse en sí mismos. Hay que mirar a los demás para poder saber escuchar e interactuar con los demás. Así que una de las grandes formas de hacer esto de los niños ayudarlos a estos es de asegurarse de que esté haciendo servicio comunitario. No tiene que ser algo ya organizado, puede ser en su mismo edificio. ¿A quién le podemos hacer algo bueno por otra persona? ¿A quién podemos ayudar? ¿Cómo tú puedes ayudar? ¿Qué podremos hacer algo amable por otra persona? Porque todas las investigaciones muestran de que si alguien hace algo amable por otra persona, esa otra persona le va a hacer algo amable a otra. Es algo que puede ser contagioso. Así que como un dominó que sigue de un lado al otro afecta, en la misma forma podemos combatir esto con amabilidad y ayudar a los demás. Así que lo animamos a que involucre a su niño a cualquier oportunidad de que haya para hacer algo por otra persona, que usted lo involucre en este tipo de proyecto. I also wanted to point out that we did do a video on digital citizenship for parents, and it's available on our website. You can just go to our YouTube channel and search for digital citizenship or cyberbullying, and you'll be able to find it easily on our YouTube channel. That gives you more information. And as you know, as was mentioned before, that there are ways that you can learn more about how to be savvy about using the technology. Common Sense Media offers a lot of information and is both in English and in Spanish. And of course, Ms. Hackett and myself, we are going to offer more workshops about this. But if you want to look it up before we offer this workshop, we just encourage you to watch the video and learn more through Common Sense Media. La otra cosa es que nosotros tenemos ya un video de acoso cibernético y drama digital en nuestro canal de YouTube. Usted siempre pone cyberbullying y le va a salir en español completamente. Y la organización se llama Common Sense y usted lo puede ver así, Common Sense, en que sale información de lo que le estamos hablando, de cómo usar el teléfono y estar al tanto de todo en la parte de la tecnología. Está avanzada usted también informándose y está también esto en español. And then also just proactively, I think we've talked about this a little bit, but we have advisory that all of our students are enrolled in. These are small groups that students meet with
3 times a week in order to 3 or 4 times a week in order to talk about social emotional issues that come up. So we have our advisory program. We believe in character development, right? We believe that character development happens everywhere in our school, from the second students walk in the building to the time they leave. We are developing character. We're talking about our character traits: responsibility, restraint, caring, integrity, and honesty. But we have these conversations with students. If a student maybe pushes somebody else in the hallway, it's a conversation about restraint. Hey, let's make sure we're keeping our bodies to ourselves. If we notice that a student is struggling on a test and maybe looks at their notes before they take an exam, we have a conversation about honesty and academic integrity. And so it is the language we speak. It's how we do this character development work that we really believe in. And then I think Ms. Mercedes mentioned this, as well as Ms. Mahoney, that we are constantly looking for ways to engage our community, from doing wellness walks to looking for volunteer partnerships. We want to make sure that our students are getting out there in their community to be leaders within their community and also learn a little bit more about themselves. We find that anytime a student is able to participate in a volunteer experience, they learn more about themselves. And so that's something that I know we're really passionate about, and thinking about ways to make this bigger and bigger every single year is something that the 3 of us do a lot of work thinking about and planning for. And so those are sort of proactive ways that we respond to concerns we shared as well. Entonces, nuestra respuesta a estas preocupaciones, claro está, nosotros tenemos la clase que los niños tienen que tomar, que es de consejería, y es un espacio en que nosotros hablamos con ellos sobre temas que les está afectando en la parte social, en la parte emocional, a medida que les va surgiendo. También los estudiantes están en grupos pequeños para tener estas discusiones, cosa de que sea real y auténtica, que puedan ellos analizar y pensar. La otra parte es el desarrollo del carácter, que claro, es muy importante para nosotros, y nosotros estamos viendo los rasgos de carácter semanalmente para señalar a nuestros estudiantes cuál es cómo funciona esto en acción. O sea, por ejemplo, si alguien empuja a otro, entonces y no se dio cuenta que el otro niño estaba ahí, pues nosotros vamos a hablarle sobre control propio, de cómo puede controlar su propio cuerpo. O si un niño antes de un examen está mirando la nota tratando de copiarle al otro niño, pues entonces vamos a hablar sobre honestidad y cómo integridad, cómo poder hacer las cosas bien y empoderarlo para saber que ellos pueden hacerlo por sí mismos sin la necesidad de estar copiando lo del otro. Entonces, son cosas que lo ponemos en acción cada vez que estamos mirando, estamos llevando a enfoque nuestros características que queremos enfatizar en ellos, porque queremos desarrollar el carácter de ellos, ya sea en los pasillos, en educación física, en el comedor, en la consejería, en las diferentes pasos. Es algo que estamos viviendo con ellos para que ellos se puedan desarrollar socialmente. Y claro está lo que estamos haciendo con la comunidad, que ya sea estas caminatas de bienestar, las actividades que tenemos con los padres. Todo esto es una forma de ayudar a los niños a no pensar solo en sí mismos, sino pensar en los demás. Entre más ellos estén pensando en los demás, mejor ellos se van a conocer de sí mismos. Nadie le puede decir quiénes son, a menos que están tratando de hacer cosas por las otras personas. Entonces, si están haciendo cosas, van a descubrir más de quiénes son, de sus destrezas, de cómo son como personas, y esto lo va a ayudar a ellos de una forma altamente, y por eso es que nosotros lo enfatizamos aquí en nuestra escuela. And then we wanted to talk a little bit about just ways to partner. I think we've shared a little bit of ways to connect with us, but make sure your child's enrolled in an after-school program. It doesn't have to be our after-school program. New York City is full of different after-school programs and enrichment opportunities. And so if not PSW, we encourage you to make sure that your child has something happening after school that they're excited about. In terms of the external environment, we want to recommend and have you consider picking your child up after school. We know so many of you already do, and it's lovely for us to see you every day outside picking up your child, but just as an extra safety precaution, never hurts to make sure that families are picking up their child from school. Again, monitoring social media, as we've talked a little bit about. Joining family council. The family council is so amazing and does such incredible work for our school. And it's one of the best ways to make sure that your voice is heard. We always hear you, can always reach out to us, but the meetings are explicit spaces to share concerns you have, as well as things you're excited about with the school. And so we really encourage you to join our family council and then stay connected. Log into Alma, check Dojo, look at our Instagram. We are trying to constantly post what we're doing so you can see the amazing
amazing things that happen during the school day, but those are the best ways to stay connected and have a picture of what's happening in your child's 7:30 to 4 o'clock or 7:30 to 6 o'clock life. Bueno, la forma como ya le habíamos dicho de asociarse en un repaso es, por favor, inscriba a su hijo en actividades extracurriculares. Entre ellos estén más ocupados y estén su mente más activas en cosas buenas que usted sabe que le va a beneficiar. Pues mejor, ya sea con nosotros o con otros programas. No tiene que ser PSW o nuestro programa de atletismo. Hay aquí en Nueva York muchísimos programas en que usted se puede asociar y es algo que lo va a ayudar a su niño. La otra es considere recoger a su niño después de la escuela. Muchos de ustedes ya lo hacen y en sí es algo que nosotros lo recomendamos. Quiero añadir que hay familias que si el niño ya está grande, lo están repasando de vez en cuando. ¿Qué hace después de la escuela? El padre se esconde y mira qué es lo que está el niño haciendo. O sea que es bueno monitorear a los niños. Monitorear, claro, está las redes sociales, como les habíamos dicho antes. Unirse al Consejo de Familias. En el Consejo de Familias hay un grupo que se están conectando y están hablando y están escuchando las cosas. Así que es bueno si usted quiere participar, únase al Consejo de Familias porque su voz es importante. Y claro está, manténgase conectado, ya sea con Alma, Class Dojo, en Instagram, en la parte escolar para que usted esté al tanto de lo que esté sucediendo y claro está con nuestra página web. Así que nosotros hemos estado llamando a aquellas familias que no están todavía conectadas a Class Dojo o a Alma. Así que si reciben nuestra llamada, por favor, es simplemente porque nosotros queremos que usted esté al tanto de cómo está su niño progresando. I just want to add that we have been making calls home to make sure that you are connected to Class Dojo. There are several who are still not connected. This is the best way to connect to the teachers and know exactly what's going on in the classroom. So this is a great way for you to stay connected. And the same thing for Alma to be in touch with us and know the progress your child is having. So that's it. And we wanted to say that another great way to stay connected is that we have a family room that is always open. You know, in order to protect our school, we try to limit visitors into the school building at any point in time. And so in order to come into the school, we need families to have a meeting scheduled or a person that they're connecting with directly. But our family room in the annex next door is always open, which is where Tatiana is currently broadcasting to all of us from. It's an amazing room. If you haven't been there yet, she will offer you coffee and tea and snacks. And it's a great place to just talk about what's going on in the school and be able to share your concerns, your thoughts, all of those things. So that room is always open. If you want a meeting with a teacher or a dean or a social worker or a member of leadership, we are here to meet with you. And so just let us know and we'll schedule a meeting so you can come in and connect with whoever you want to connect with in school. And then additionally, we've got parent-teacher conferences on December 9th. Always an exciting day for us. We love being able to connect with you in person, being able to invite you into our school beyond just family council meetings, things like the Roots and Recipe contest where we're able to have fun together. We're really excited to be able to talk to you about your child's progress. And so that's coming up really, really soon. December 9th is parent-teacher conferences. So those are just some ways to connect with all of us. La otra cosa es que sí, por cosas de seguridad y también por lo que hemos estado en restricciones de pandemia, los padres en sí no pueden entrar a la escuela. Si quiere venir a la escuela, si desea una reunión con un maestro, un miembro del liderazgo, un decano, un trabajador social, nosotros podemos coordinar para que usted pueda venir y entrar a la escuela. Pero de eso no puede entrar en sí al edificio, pero sí puede siempre estar en nuestro salón de padres, especialmente ahora que ya está con los mandatos de COVID bien bajos, podemos volver a abrir bien nuestras puertas para que usted pueda estar aquí, y lo invitamos que si quiere en la mañana, si quiere pasar aquí con nosotros, nosotros le ofrecemos un cafecito, un té, una merienda para que usted pueda estar sí,
lo podemos ayudar. Si necesita alguna cosa, ya sea de conectarse con Alma, Class Dojo, durante nuestro horario de oficina, usted puede venir y nosotros estamos aquí para servirle. Y claro está, muy importante, cuando usted puede venir en sí, después de haber venido ya a la reunión que tuvimos de currículo, de explicación de currículo o raíces y recetas, la siguiente reunión que viene es la de entrega de notas, que es la conferencia de padres y maestros, que ya viene el 9 de diciembre. Así que el tiempo ya llega y es muy importante que verlos a todos ustedes es muy importante para nosotros. Yes. And we are here to connect with you as well. And so we put our emails there. All of our emails are our first name dot our last name at ialcs.org. But please never hesitate to reach out to myself, to Ms. Mahoney, to Ms. Mercedes about anything regarding your child's progress. And if it's just a general question, we can point you in the right direction for a person you want to connect with. So we're all here to connect with you. And then we wanted to talk a little bit about the additional people you can connect with beyond just all of us. Yeah, go for it. Ahora, ¿cómo hace usted si tiene alguna pregunta o algo con quien comunicarse? Claro, están nosotras tres y siempre está nuestro nombre, punto apellido, @ialcs.org. Es muy importante nosotros que usted sepa que estamos aquí dispuestos para servirle y aparte de eso, exactamente las personas con las que es importante que usted se familiarice son estas. Yes, and so we have Karina West, Miss West, who's the 5th and 6th grade assistant principal, and Vicky Geraldo, who is the 5th and 6th grade dean. And then for the 7th and 8th grade team, we have Steve Brady, who's the middle school principal, and Justin Hornado, who's the grade level dean. So depending on what grade your child's in, they have a different support team. Not that we're not all here to support, but those are the team members you want to speak to, any concerns that come up for your child. And again, everybody's email is first name dot last name at ialcs.org. Entonces, si tiene algo, una inquietud, usted, la mejor persona que están al tanto, que están viendo a sus niños todo el tiempo, son la asistente al rector, que es de 5º y 6º grado, Karina West, que la ve aquí a la parte superior, y la persona que está encargada de disciplina, que es la decana de 5º y 6º grado, es Vicky Hiraldo. Que por eso está aquí la foto de ella. Ahora, si su niño está en 7º y 8º grado, el asistente del rector es Steve Brady y la persona encargada de disciplina que es decano es Justin Hornedo. Entonces, ellos son los que van a estar precisamente, van a tener toda la información porque están directamente interactuando con los niños y están al pendiente de todo lo que está sucediendo. Entonces, ellos son las personas los que van a estar al cargo de cualquier cosa que sucede, son las personas que sean directamente los que ustedes pueden hablar, especialmente los decanos. O sea, y como ustedes saben, para conectarse con ellos es siempre primer nombre, punto, apellido, @ialcs.org. And then we also have our social work team and director of academic intervention services. So Giselle Tejeda is the director of academic intervention services for the middle school. Crystal Salas is the social worker for 5th and 7th grade. And Angie Jermosen, Angie is the social worker for grades 6 and 8. Aparte de eso, tenemos nuestro apoyo de trabajo social, que es nuestra directora de intervención académica, Giselle Tejeda, aquí en la parte superior de la pantalla. Luego también está Cristal Salas, que es la trabajadora social de los grados 5 y 7, y Angie Hermosen, de la trabajadora social de 6º y 8º grado. And because this meeting is targeted to middle school, we didn't share the high school names, but you are always welcome to reach out to Hoik Choi, who's the director at the high school, Anna Rodriguez, who's the assistant director of the high school, Fred Sanchez and Sarah Roberts are the high school deans, and Fred Sanchez actually also works in middle school PSW and after school, so you might know him from that avenue. And then Alyssa Strikers is the director of academic intervention services for the high school too. And so that's the high school team as well, but this is a middle school specific
webinar, but you're welcome to reach out to any of us at any point in time. And you'll find all of us on the website too. So all of our information, contact information is located on our website. Bueno, claro está, este taller fue más que todo enfocado para los grados 5 a octavo, más sin embargo todo aplica igual. Y el personal sí que está encargado es diferente. En la escuela secundaria, el rector es Mr. Hoi Choi. La persona que está encargados de la subdirectora es Ana Rodríguez. Los decanos que de disciplinas son Fred Sánchez y Sarah Roberts. Queremos notar también que Fred Sánchez, a lo mejor usted lo conoce también porque él está entrenando en equipo de baloncesto y también está trabajando para PSW, o sea que está viendo a los niños en todo su momento. Para la intervención académica tenemos a Lisa Stryker, o sea, y toda nuestra información está en nuestra página web y claro está, usted siempre se puede acercarse a mí. Si no sabe cómo comunicarse con ellos, yo siempre estoy aquí dispuesta para, usted sabe, mi teléfono y todo para poderse conectarse con ellos. And then I would say that sorry, Tatiana, did I cut you off? No, go ahead. Okay, we built this sort of presentation based off of the questions you submitted. And so we know that in saying all of this, there might be even more questions. And so we want to make sure that we have an ability to follow up with anyone who has more questions there. And so Tatiana has included a URL that you can use to submit your questions that way. And so we can get back to you, make sure you have the information you need. But again, this meeting was recorded and we said a lot of information in this recording. And so it's also going to be posted on our YouTube channel, so you can watch it at any point in time to come back to and reference at different points. But beyond that, we want to make sure we're capturing any questions you might have. So please feel free to take some time copying that URL and then submitting questions. And we're looking forward to connecting with you soon. And I'll just like to say thank you again so much for joining our session. And as always, we're here to serve you. We love your children and we look forward to seeing the leadership that will be developed in them over time and the leadership that is already existing. We're excited to celebrate that with you. And if you're watching this later, thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for sticking it out. This is an important session. And again, we can't do anything unless we have you as partners. So thank you for partnering with us today. Bueno, este taller se hizo basado también en las preguntas que nosotros recibimos con anterioridad a través de este enlace, tinyurl.com/SY22 security. Y lo seguimos teniendo aquí porque a lo mejor ustedes tienen más preguntas y nosotros vamos a estar examinando estas preguntas para nosotros poder ayudarlo. Claro está, esta encuesta es anónima para que usted tenga toda la libertad de decir cualquier cosa que le preocupe. Y claro está, nosotros estamos aquí para servirlo. Agradecemos muchísimo su tiempo y agradecemos mucho su sociedad. Sabemos que no podemos hacer las cosas bien si no lo hacemos en conjunto. Su colaboración es primordial porque ustedes son los primeros maestros de nuestros niños y estamos muy deseosos de ver todas las destrezas de liderazgo que vamos a ayudarlos a fomentar a través de los años y ayudarlos a ser estos líderes que nosotros sabemos que van a ser grandes líderes de mañana. Así que mil gracias por su tiempo. Aquellos que se reunieron con nosotros a través de YouTube, mil gracias por su tiempo y hasta la próxima. Bye, everyone. Thank you. Mil gracias.